बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं हाजिर भागत। आज बनाएंगे शादियों वाला चिकन स्टीम रोस्ट। मज़ेदार कैसे बनता है और कैसे बनाया जाता है और मज़ेदार कैसे बनता है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, पूरी तवज्जो से देखें, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। ये देखें कि हमारे पास 80 केजी चिकन है, 80 किलो चिकन है। हम इसको पहले अच्छे तरीके से धोएंगे कि जो इसके अंदर ब्लड है वो हमने इसका निकालना है। इसको हमने खुला नमक लगा के इसमें अंगूरी सिरका हम इसमें ऐड करेंगे कि जो इसकी स्मेल है और जो इसके अंदर ब्लड है वो हमने इसका रिलीज़ करना है, वो साफ़ करना है। असल इसका धोने का तरीका यही है कि इस टाइम पे आके आपने जिस टाइम पे इसको नमक लग जाए और अंगूरी सिरका जिस टाइम पे लग जाए तो आपने इसको चमचे की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और जिस टाइम पे इसका नमक और सिरका मिक्स हो जाए तो फिर आपने एक काम करना है कि इसको 10 मिनट के लिए आपने रेस्ट देनी है और 10 मिनट के बाद आपने इसमें पानी, खुला पानी ऐड कर देना है। और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने पानी ऐड करते जाना और खुला पानी ऐड करके आपने इसको फिर 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है और रेस्ट देनी है। और जिस टाइम पे आपके 10 मिनट कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने एक काम करना है कि इसको किसी बर्तन में आपने निकाल लेना है। असल जो चिकन स्टीम रोस्ट, देगी चिकन स्टीम रोस्ट लगाते हैं, उसका असल यही तरीका जो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। और ये देखेंगे हमारे पास देख क्या है और ये चिकन हमने पहले धो लिया, अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया और हमने इसका चिकन स्टीम लगाना है और इसको अंदर तक जूसी बनाना। और इसका जो तरीका वो इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। और नमक हमने लगा के उसको छोड़ दिया और कढ़ाई मैंने फ्लेम के ऊपर रख दिया और इसमें घी ऐड करेंगे और घी ऐड करके और फिर हमने काम करना है कि इसको करना है हमने फ्राई। इस तरीके से इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको हम कम से कम 10-15 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे और चमचे की मदद से आपने इसको हिलाते जाना है। और जिस टाइम पे आपका चिकन फ्राई हो जाएगा तो फिर इसका कलर जो बिल्कुल ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। और ये देखें कि अभी हमारे चिकन में थोड़ी सी कमी है, अभी वो मुकम्मल ब्राउन नहीं हुआ और फिर इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा बिल्कुल फ्राई हो चुका है। और चिकन स्टीम लगाने का जो तरीका है वो यही है और इसको इतना ही आपने ब्राउन करना है। और ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन सा कलर इसका आ चुका है। और आपने भी जिस टाइम पे आप घर में बनाएं और चिकन स्टीम घर में लगाएंगे तो इस तरीके से ही आप इतना कलर आ जाए तो फिर आप निकालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका घर में चिकन स्टीम लगेगा। और ये देखें कि हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल फ्राई हो चुका है। और अगला जो हमारा पॉइंट है ये देखें कि हम इसका मसाला जो वो बिल्कुल तैयार करेंगे। ये मेरे पास 1 किलो टमाटो केचप है और इसको मैंने टप में ऐड कर दिया है और ये बहुत ही कमाल का इंशाल्लाह ताला लिक्विड तैयार होने वाला है। जो असल देगी चिकन स्टीम का मसाला वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। ये मेरे पास 50 ग्राम लहसुन पाउडर है, इस टाइम पे इसमें ऐड करेंगे। और ये मेरे पास 60 ग्राम अदरक पाउडर इस टाइम पे इसमें ऐड करेंगे। और ये मेरे पास ज़ीरा 30 ग्राम इसमें ऐड करेंगे और गरम मसाला मेरे पास 40 ग्राम वो ऐड करेंगे। और ये मेरे पास सोया सॉस वो आधी बोतल इसमें ऐड करेंगे। और ये मेरे पास है चिली सॉस, ये भी छोटी बोतल है और आधी इसमें ऐड करेंगे। ऑरेंज फूड कलर ये मेरे पास है 10 ग्राम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर 30 ग्राम ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर 20 ग्राम ऐड करेंगे, 40 ग्राम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 80 ग्राम इसमें नमक ऐड करेंगे। साथ ही ये हमारे पास 7 किलो दही इस टाइम पे इसमें ऐड करेंगे। और इतना कमाल का ये स्टीम रोस्ट मसाला, जो चिकन स्टीम रोस्ट हमने लगाना है, इसका मसाला बहुत ही ये कमाल का इंशाल्लाह ताला बनने वाला है। और आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और ये मेरे पास 1 पाव लेमन का जूस है, रस मैंने इसका पहले ही निकाल लिया है, वो आपने इस टाइम पे इसमें ऐड कर देना है। इसमें ऐड करके इसको जूसी और टेस्टफुल मज़ेदार बनाने के लिए इंशाल्लाह ताला इसका यही तरीका है। और ये मेरे पास 2 किलो इमली, इसको पहले मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के पहले रख दिया है। और ये मेरे पास एक स्टेनर है और 2 किलो इमली का हमें पल्प चाहिए और इसको इसमें ऐड करके हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से दबा के हम ये जितना भी इसका पल्प है वो सारे का सारा इसमें निकाल लेंगे। और ये देखेगा बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला जो हमने इसका चिकन स्टीम रोस्ट का जो मसाला वो बिल्कुल हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है कि इसमें पानी ऐड करेंगे, 10 लीटर पानी ऐड करेंगे। साथ ही इसमें लेमन कर देंगे और कसूरी मेथी ऐड करेंगे, सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करेंगे।
اور ساتھ ہی اس میں ثابت دھنیا بھی ایڈ کر دیں گے اور تھوڑی سی ہلدی اس میں ایڈ کریں گے۔ اس لیے ایڈ کریں گے کہ جو اس کی بھاپ ہے، جو ہم نے اس میں اسٹیمر رکھنا ہے، اس کے اوپر جب اس کی بھاپ نکلے گی تو جو اس کی بھاپ ہے وہ خوشبودار جو ہم نے اس کے اوپر چکن لگانا ہے اس کو اس میں جا کے اس کے اندر جذب ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کا چکن ہے اسٹیم روسٹ آپ نے جو لگانا ہے، وہ چکن آپ کا بڑا مزیدار اندر تک جوسی بنے گا اور بہت ہی پرفیکٹ آپ کو یہ اس کا رزلٹ ملے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ مسالہ ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے، بن چکا ہے، اور جو چکن ہم نے پہلے فرائی کر کے رکھ لیا ہے، اس کو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اس کو ٹھنڈا کر کے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ آپ نے گرم چکن آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے، بالکل ٹھنڈا آ جائے تو پھر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو رزلٹ کیسا ملتا ہے۔ اس طریقے سے ہی آپ نے اس کو سارے کو مکس کرتے جانا ہے اور اس طریقے سے ہی اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لگاتے جانا ہے۔ اور میرے پاس بڑا دیج کیا ہے اور 80 کلو میں نے اس میں سٹیم لگانا، اور میں نے بڑے طریقے سے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لگاتے جانا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ جس ٹائم پہ ایک اس کا سٹیپ برابر ہو جائے تو پھر اس میں ہم لگائیں گے سفید تل۔ اس ٹائم پہ آگے اس میں سفید تل ایڈ کریں گے اور خوبصورتی کے لیے، ذائقے کے لیے۔ اور یہ میرے پاس ہے کلونجی بھی آپ تھوڑی تھوڑی اس ٹائم پہ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ اس پورے دیجکے میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لگا لیں گے۔ اور یہ دیکھیں کہ دیجکا ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور جو ہمارے پیچھے ہمارا مسالہ بچا ہوا ہے وہ ہم اس کے اوپر پھر ایڈ کر دیں گے، اس کو جوسی بنانے کے لیے، مزیدار بنانے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریسپی آپ گھر میں ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دے گی 100% رزلٹ اس کا ملے گا، بہت ہی کمال، بہت ہی مزیدار۔ جو شادی حالوں میں، شادیوں میں جو چکن سٹیم بناتے ہیں اور جو میں شادی حال میں بنا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں ریسپی آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ بالکل مکمل ریسپی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور یہ میرے پاس ہے اخبار۔ اس کے اوپر اس طریقے سے اخبار لگا لیں گے۔ اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس المونیم فائل ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اوپر سے اس کو کر دینا ہے کور، اور اس کے اوپر رکھیں گے وزن، اور کم از کم 1 گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو سٹیم دینی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ الحمدللہ 60 منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ الحمدللہ بہت ہی زبردست، بہت ہی مزیدار شادیوں والا چکن سٹیم روسٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، بن چکا ہے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی فائنل لک چیک کریں، کتنا زبردست ہمارا چکن سٹیم روسٹ شادیوں والا بن چکا ہے۔ اس میں چاندی کے ورق لگائیں گے خوبصورتی کے لیے۔ اگر ہماری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، ایک پیارا سا کومنٹ کر دیا کریں۔ یہ آپ دوستوں کا ایک پیار ہے، محبت ہے، انعام ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔